Para iti balitang espesyal, awan ti planong agsardeng ti 69-year-old alolay di California, kalpaso nga nagulod na ti oldest unicycle rider iti female category. Nabigbig nga unicycle granny ni Linda Jarrett, gapo iti 5 dekada na niyang bisbisikleta. Tanang rugi iti agtawan ti 10 paylaang. Manipod sinagutan ti bisikleta ti ama na idi agtawan pailang iti 10 katalo kat simalin kadagitay circus. Panag-arte kas stunt double iti Hollywood ka nagaramid kadagitay delikado nga trapeze shows. Naala na ti titulo di December 2025 dinaglugan ti maysa nga 2-feet unicycle bayat nga nakasuot ti clown costume para ti production ti The Nutcracker. Sigon kani Jarrett, saan ngang angaw ti panagaramat iti unicycle tanuyari to ordinaryo bisikleta kaya't kasapulan nga saan agsardang iti panangbalanse kana ingat ti pwersa manipod ti lower leg ken tiyan. Dahil ti balitang espesyal para ti Bombo News and Views, dahil ni Bombo Mylene Cabanilla. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!